Sadi khan aji laga kotha jana baji kuri jawale du moi khan kini kha pura bacha khan ke shikai lobo lage. Strict parentings, forced carer, juisin par control kuri kena rakhya aro bacha khan ke emotional neglect kuri kena rakhya aro baba ama khan iman pi bacha khan ke sas lobole na pare nisna bunai kena rakhya aro bi kunpa baba ama du kipa na kipa level upore ini khahi kuri thake. Idu karni aji laga video de papa ama upore phal pra chani bole kosis koribo. Aro kunpa baba ama kile iman strict hoi thake aro strict baba ama upore ki hoy idu dunia de aro community de aro society de ki hoi chai ase idu upore janibo. 1960 de America psychology Daina Biorim-bra 4 parenting style upore charta phag kuri kena sai se aro idu charta parenting style upore achibi beshi popular ase. Itu craft upore uthai kena ta ekta kuri kena sabo. Demandingness baba ama khan nimide expectation kuri kena thakia ase. Baba ama khan kiman expectation kuri kena thaki ase bacha khan upore aro ki demand kuri thaki ase aro dusra kotha ase responsiveness iman papa ama khan bacha khan upore kiman morom kuri kena thaki ase. Idu de first kotha ase authoritarian parenting. Papa ama ekta detector nisna guria bishi strict aro bishi demand rakhe. Ekbar rule banaise kole do itu rule du kheta bole he follow kuribo lage. Itu ki nimide bonaise moi ki koise itu hi kuribo lage. Moi laga khorde thakibo koile moi laga kamai kura khabo koile moi laga koa kotha hisab de hi thakibo lage. Bacha khan pra alop pi kotha koile chup korai dibo aro maribo aro thungi dibo. Aro dusra kotha ase permissive parenting. Itu laga thik opposite. Parents khan iman lenient hoi thake bacha khan ki kuribole mon ase kuribole die. Iku rule na thake ku boundaries na thake pura life freedom ponai kena rakhe. Aro dusra kotha ase neglectful parenting. Itu de ki hoye gole permissive parenting nisna alop bacha khan upore morom dekhai kintu ini khabi na hoy. Itu laga case de itam alak ase. Bacha khan laga upore aro bacha khan laga life de iku involve na kore iku rule nai aro iku support nai. Bacha khan papa ama ke pishi lage kintu itu time de papa ama bacha khan ke chari kene chai jai aro pura life bacha khan upore hi complain kuri thake itu na kore utu na kore hotai khusa laga face hi loi kene thake itu pra hi quality thake. Aro dusra kotha ase authoritarian parenting. Itu de ki hoye gole papa ama khan bacha khan upore communicate pi rakhe itu bacha khan upore pressure ponai kena rakhi bole chaka de ki kuribole upore bi samchai thake aro bacha khan laga kotha bi huni thake aro nichor laga rules upore bi modified kuribole ready hoi kena thake aro bacha khan laga wishes upore bi bhapna kuri thake. Idu garni sari khan moi khan bhapna kuri sabi moi khan pishi phak papa ama khan itu khan laga kuntu category de thaki ase. Itu laga jawab upore saise kole pishi phak authoritarian parenting laga upore dikhibole pai. Idu de approximately 62% papa ama khan authoritarian parenting hoi kena thakia do dikhibole pai. Strict rules aro iku support na thake. Baba ama ki koise itu hi koribole lage. Inikha laga bacha khan nichor ki koribole mon hoye itu koribole koile na hoile bi kipa na kam mistake tu hoile itu de hosa pura punishment khai. University of Bristol's Canberra meta analysis kuri kena itu saise ki aro itu paise ki 74% Indians bhitor de thakia bacha khan physically abuse hoi kena thakia do paise aro 72% emotional abuse face kuri kena thakia ase. Hoi kena thakia do paise didi sai kena khan shock laki ase kole jai kena 2015 laga record survey de saise kole itu upor bra bi bishi shocking lagi jabo. Moi khan Indians bhitor de thakia papa ama aro foreign khan laga papa ama bishi bra alak dikhibole pai. Itu laga bhitor de 16 country papa ama khan ke itu huti saise bacha khan laga life de apuni khan nimide top priority to ki ase hudise. Indian laga bhitor de thakia papa ama khan pra itu koise 51% khan pra itu koise bacha khan laga life de successful aro career kopole laga koise itu hi top priority ase koise. 16 country bhitor de khali Indians bhitor de thakia ma papa laga sob top priority itu thakise. Itu ekta top exceptional number upor de bi dikhibole pai. Aro saise gole globally dusra countries laga papa ama khan khali 30% nisna ma papa khan itu koise bacha khan laga top priority career upor de hi koise.
Itude France, Canada, UK aro USA nisna countries. Itu kan laga ma papa 86%, 78%, 77%, 72%. Itu kan prahi itu tai kan laga bacha kan nimide top priority tu hoile. Bacha kan laga life de khushi bra thaki bole itu hi tai kan laga top priority ase koise. Aro aigena China de saise kole do 72% ma papa brahi bacha kan laga lifestyle aro kau phal bra thaki bole itu hi tai kan laga top priority ase koise. Aro tade Indonesia, Turkey, Malaysia itu laga countries laga ma papa bra bacha kan laga life de khushi itu hi tai kan laga top priority ase koise. Kintu mokhan Indians bithore thakya ma papa khan itu kotha bra alok dur ase. Khali puri bole aro career lagai bhapna kuriye tuhi advice diye khali bacha khan ke mari bole aro bacha khan ke kali thagi bole itu phal marks ani bole itu khan hi loikena koi thage aro itu hi kotha strict parenting khan hi sabse bacha khan laga puri bole aro bacha khan laga career pura damage kuri diye bishi strict howa laga matlab chita shiti bacha khan upore impact hoi jay academic laga performance upore bi biya bunai diye Japan aro America laga comparative Korea upore study Korea logo de saile itude inika dikhise ki authoritarian parenting khan laga bacha khan motivation kuri bole komti pai aro academic achievement kwabi bishi komti dekhi bole pai Indian bhitor de bi inika study Korea khan bra dekhaise ki authoritarian parenting khan laga bacha khan motivations aro academic bishi komti dekhi bole pai itu laga loss howa du khali school de aro exam laga mark de ekla na hoy itude saile bacha khan laga 10 tosta de 7 isnadu anxious hoigena thage aro 10 bra 10 de 6 nisnadu nichor laga value ki ase itu bi na jani gena thage par parents khan laga kali hi khai gena tai khan laga bhitor de iman phoi bunai gena rakhi dise itu pura zindagi de life de phoi hi hoi gena thage kile mana itul bacha khan pura kitya bi papa ama khan ke na hobo koi gena bi sanai itu pura tangor hoi gena bi office te hobi nichor laga boss nichor laga tangor shap khan गलती होइले भी जानी केने भी इतु खन के इतु ठीक नाइ इतु गलती असे कोई केने कोबले ना पारे किले माना छोटो प्रा इतु ही शिकी केना आइसे निचोर लगा फीलिंग्स के भितर दे ही तपाई केने राखि दिसे निचोर लगा फीलिंग्स के भी एक्सप्रेस करिबले बि शिकिया नाइ इदु कारणी बिसि बच्चा खान खोरदे थाकिया लाइफ अलग आसे आरो पहाड़ उलाई जाइले लाइफस्टाइल अलग हो जाय खोरदे आहिले बच्चा खान मा पापा खान प्रा किनिखा प्रा लागे इतु ही देखाय इनिखा ही कुरि थाकिया दो देखिबले पाइ आसे आरो पहाड़ उलाई जाइले ताइखान लगा पर्सनालिटी बिसि अलग चेंज हो जाय इदु डबल लाइफ लगा भी एकता दाम तेरा बोले उलाई इदु की आसे कोइले ताइखान लगा मेंटल हेल्थ के खत्म करि दियासे इदु निस्ना ही बिसि मानु बच्चा खान लाइफ इनिखा ही कुरि केना थाकी आसे अथॉरिटेरियन पेरेंट्स खान ताइखान लगा बच्चा खान लगा सब अथॉरिटी डिसिजंस सब लई केना थाके इदु कारणी बच्चा खान इंडिपेंडेंटली भावना करिबले भी एबिलिटी खत्म होई केना थाकी आसे इदु करिबले इकु करिबले ना पारे इदु पुरा पिसि बच्चा खान 20 to 30 साल लगा होइले भी अचिबी निचोर लगा लाइफ दे कुत्ती निचोर लगा बेसिक डिसिजन भी लोबले ना पारे केना थाकी आसे इनिखा ही पिसि मानु डबल लाइफ बेसिक डिसिजन भी लोबले ना पारे केना थाकी आसे कमबातु निचोर पापा अमा के सिता सिटी कथा भी कोबले ना पारे केना थाकी आसे इतु टपिक तो पिसि डीप लगा कथा आसे आरो इतु कथा उपरे कथा करि जाबो गइले भिडिओ इतु दे कोइ केना खत्म करि दिबल ना पारिबो इतु पुरा अलग डिटेल उपरे लई केना जाना बाजी करिबो इतु लगा सॉल्यूशन तो की आसे स्टेप बाय स्टेप लोगो दे की लगा सॉल्यूशन दे की तु होइले होबो लागे पहिला पुरा करि केना आहिया लगा साइकल के किनिखा पुरा फांगाइ केना फिलाई दिबो लागे किले मा पापा इमान स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग होई केना थाकी आसे अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग निमिदे बच्चा खान लो सेल्फ कॉन्फिडेंस डिप्रेशंस और एकेडमिक परफॉर्मेंस ट्रस्ट इश्यू इतु ही देखिबले पाइ आसे राचेल येहुदा PhD प्रोफेसर साइकियाट्री एंड न्यूरोसाइंस डायरेक्टर ताइपरा सर्वाइवल बच्चा खान के और बच्चा खान उपरे इतु रिसर्च करि केना साइसे ताइपरा इनिका पाइसे डिसेंडेंट्स ऑफ होलोगोस्ट सर्वाइवर्स लगा बच्चा खान दूसरा लगा बच्चा खान पर भी बीच अलग देखिबले पाइ किले माना ताइ खान लगा पेरेंट्स खान पर ट्रॉमा पड़े सफर करि केना आइसे गुण मानु सर्वाइवर्स करि केना आहिया मा पापा थाकिसे ताइ खान लोगो दे ताइ खान लगा भितर दे एकता ट्रॉमा लई केना लोगो दे लई केना आइसे ठीक इनिका ही कोन पापा अमा स्ट्रिक्टली खोर भितर दे जुलाई केना आइसे इतु लगा कुंदे बच्चा खान के बी इफेक्ट होई केना नेक्स्ट जेनरेशन तक होई केना आइसे इतु कारणी moi खान भावना थाकिबो इले अचिबी moi खान इंडियन भितर दे मा पापा किले इमान स्ट्रिक्ट होई थाकी आसे why are many Indians parents so strict इदु लगा कथा दु
apuni kiman bhavna koribo itu upor pra bi beshi tip kotha thaki jai. China de officially social grading system upore saile government bra kiman China de thakia citizens manu khan ase dai khan phal aro biar laga rate upore sai thake kintu mo khan laga Indian te inikha itu eku official system tu nai itu laga example de mo khan aigena moi khan laga Nagaland de saile kiman manu phai kukai mura pachi kuri kena aise kiman manu bacha khan ma papa laga morom na pai kena survivor kuri kena tangor hoise kiman maki khan mota na thaki kena misha mishi life bunai loise itu karni important question tu itu ase itu laga system ke kinikha pura putlai dibo apuni itu laga cycle laga break bunai se koile aro apuni laga bacha upor de iku trauma na tipo koile apuni ekta cycle laga breaker bunai lobo lage itu laga cycle generation to generation logodi loikena ahia itu ke phangai dibo lage itu kuribole khali phal laga intention hi na hobo lage apuni itu upor de bi janibo lage apuni strict parenting laga chaka de apuni ki kuribo lage moi pura surde kwa nisna charta parenting style upor de kotha koise itu de tuita similar naam nisna sabole pai authoritative parenting authoritarian parenting kintu itu duita laga style saile dunia aro akas nisna bisi alaga ase authoritative parenting de rule bi bunai rakhe kintu bacha khan ke explanation bi gri thake papa ama bacha khan pore boundaries bi thake kintu inika hi bacha khan ke bi morom kore papa ama nichor laga bacha khan ke kotha bi koi thake kintu aro bacha khan laga kotha bi huni thake aro bacha khan ke nichor laga kalti pra shikibole laga chance bi thake idu karni researchers khan pra itu paise ki sabse authoritative parenting khan laga bacha khan bishi healthy thake aro confidence happy and successful life hoikena thake idu karni moi khan authoritarian pra kinika authoritative bole karni idu charta principle logodi loikena chabo lage first principle ase connections before correction psychologist John Gottman's kwa kotha upore bacha khan laga emotional aro source problematic behaviors ituke jani loa aro buchai loa tu hi sabse phal parenting laga asli ki ase lapcha pi ase bacha ke tia ba khussa hoi jaile aro bia paise gole itu de hala kuri kana kali bole putli tai laga emotion ke jani bole kosis koribe tai kile inika behave kurase na aro bacha bra tai laga kotha apuni ke koi dile itu ke ini dismiss kuri kana na chhari dibi aro tai ke hudibi explain koribi kile tai inika kuri ase ki tu galti ase itu karni itu kotha upore important kotha itu ase apuni ki apuni laga bacha logode shikai dibo koile akete apuni aro bacha khan majode connection kuri kena rakhibo lage bacha khan pura apuni ke phoi lakibole na dibo lage bacha khan apuni upore ekta feel safe seen should and secure hobo lage itu nisnai hoi kena apuni logode phapna rakhi dibo lage itu ke 4ss koi kena bi mate itu kurile apuni laga bacha khan laga emotional development burai pura change hoi jabo pare apuni lokode pura feeling safe hoi gena bhapna koribo dekhi loi aro feeling secure hoi jai aro connection punai loa do apuni kitia bi khusa na hobol lage nika bi na hoi kitia ba apuni laga bacha khan kalti kore apuni khusa hoi gena itu ke kali dibo kintu itu ekta invisible ase aro itu matter kore itu ki ase koile itu ke aro repair kuri lobo lage apuni kitia ba khusa hoi ase koile itu time de apuni alok moment upore rukhai lobo lage aro apuni phal bra phapna guri gena bacha ke respond dibo lage itu laga matlab ase apni cycle laga break ke bunai lobo pare ase itu de mokhan real life example logo de loigena saile acha bra kitia ba khussa hoigena tai laga khilona ke phangai dise koile bisi phak papa ama khan itu koi die itia do apuni laga dusra khilona na loi dibo inikha koe kintu asli cheez tu itu time de ki hobo lage koe bacha ke itu kobo lage moi jane manu khussa hua hobole du lage kintu khussa de saman ke uthai gene philai dibo saman ke phangai dibo inikha kurile moi khan nichor hi loss hoye aro noksan hoi jai inikha laga kotha te hi lui kena samjai dibo lage bacha ke inikha bi kobi idu karne kitia pa apuni khussa hoile itu pilo gi uthai gene philai dibi aro itu pilo upore maribi inikha koi dile apuni laga bacha tai laga emotions knowledge upore learn kuri kena handle kuri lobo pare aro dusra principle ase autonomy over control strict parents
direct bacha khan ke punishment diye apuni pra itu kurise itu karni TV sabole natibo mobile chobole natibo kintu authoritative parents bacha khan ke punishment aro phoi khila bole putli ke tai khan laga natural actions logode loikena experience kuribole diye itu de ekta real life example de loikena sabo pare apuni laga bacha jacket laga bole mana kuri thakile bahar thanda ase itu de bishi phak papa ama khan itu koi chupchap jacket lagai lobi na hoile apuni ke bahar na lui jabo na hoile bi ekta tuita thapar maribo aro jacket te lagai dibo kintu itu gura putli sopra phal du ki ase koile bacha ke phal bra samchai dibi bahar thanda ase itu garni jacket pindia du bishi phal ase moi apuni ke warn gura ase bahar de thanda lagi jabo kintu apuni jacket na lagai gane jabo koile kuna hoi chai jabo pare inikha koi kena tai laga jacket ke tai laga bag te lagai dibi aro tai chai thagibo tu manic nisna laga experience kuribo aro tai khuti thanda lagibo tai nichor hi decide kuribo jacket lagai lobo lage itu karni itu laga jiske autonomy koi kena mate jabra action loise tai laga consequence pore face kurise itu de lesson upore bi learn kurise tai ke kali dile aro punishment dile itu de eku lesson learn na kuribo America Academic of Pediatric an laga koi sabde bacha khan ke mari gena bitti gena shikai dia bacha khan ke aggressive increase kuri dia bacha khan phoidu lagi jai kintu itu de eku learn na hoy itu laga botli bacha khan ke autonomy dia aro rational work dia upore bishi bacha khan phal hoi jai aro moi khan Netherlands laga country laga papa ama laga example de saile Indians bhitor de thakia papa ama bishi opposite ase tai khan eku strict na kure kintu tai khan bacha khan ke autonomy nisna pra samjai die idu karni UNICEF opore saile dunia de Netherlands country bacha khan laga well being de bishi phal first rank ase Netherlands de 87% teenager khan tai khan laga life upore pura satisfy hoi gena thake idu karni moi khan laga Indians bhitor de strict parenting iman glamorous hoi gena thake aro idu de dunia de happiness report upore saile 147 countries de saile Indians 116 rank de thake ase na bacha khan khushi ase na papa ama khushi thake ase idu de eku bi na dike aro tinda wala principle do hoile do realistic expectation apuni laga bacha upore kiman expectation kuri kena thaki ase osa pra idu sob kuribo paribo apuni laga sapna dream apuni laga bacha upore na pilai dibi apuni doctor engineer hobole na parile apuni laga bacha janom na ho akibra apuni laga bacha ke doctor engineer na punabi bacha khan laga career ke loi kena phal bra bacha khan ke loi kena bacha khan ke phal bra tha kuribo lage idu karni idu debi ekta golden rule ase idu de 5:1 inika bi ahi apuni laga bacha upore ekta negative kotha koi dile kamse kam 5 ta positive kotha do bacha khan ke koi dibo lage khali criticisms logode loi kena na kobi kitia ba do nichor la bacha ke brace bi koribi oile bi kitia bi compare na koribi nichor laga phai poini kukai didi sathi satni khan laga naam loi kena apun la bacha logode compare na koribi apuni rule bi banai lobo pare kintu rule upore bi apuni explanation bi hobo lage aro apuni ki rule banai dise aro rule banai se gole ki nimidi ase itu apuni ke ki lab ase itu de important ki ase khuti apuni bi itu rule upore aro rule ke khetabo lage ile mana apuni laga bacha khan apuni laga kotha upor bra bi apuni laga action upor de hi follow kore apuni laga bacha ke kobo apuni kitia bi manu laga ake de rudely behave na koribi kintu apuni dusra manu logode bacha ake de rudely behave korile bacha itu hi shikibo bacha ke kobo smoke na koribi aro apuni bacha usore smoking koribo bacha itu hi shikibo apuni bacha ke kobo rom mutu nisha chis na khabi aro apuni hi khudi chajis khai gane dekhabo cha itu hi shikibo aro charta principle hola do ki ase kole do heal yourself first bishi phak baba ama khan itu bhabna kuregi bacha khan laga sabse dangor inheritance to ki ase poverty fixed deposit ro goal in the science te inika koi kena ase most valuable inheritance to hoile emotionally regulated parents idu karni rajal yehuda research pra du ipra inika koi kena ase trauma moi khan laga genes te travel kore itu laga reverse bi hosa ase papa bacha idu karni parenting competition laga jistu na hoy ekjun ke harai dibo ekjun ke chiti bole dibo itu eku matlab nai kintu unfortunately moi khan Indian bhitor de 14,000 students itu laga competition de hotai sal hari thake itu karni moi ekla apuni ekla itu ecosystem ke change kuribole na paribo kintu apuni laga khor bhitor de itu laga cycle break bunai loile ji hoile bi change to aibo itu karni sadikan moi laga kotha itu upore apuni ke kipa ekta learn kuribo paise kule do share koribi like koribi subscribe koribi comment koribi sadikan phal kotha lokode loikena dusra video de log koribo utnalim